एक मासरू ऊर्ध हम मोर कार्यक्रम विभिन्न स्थान रे चली पवित्र वृंदावन धाम रे 7 दिन भागवत कथा कहूली एवं ओडिशार अधिवासी माने ताको आयोजन करथिले। तापरे उत्तर प्रदेश नैमिष्या अरण्य रे व्यासगादी निकट में 7 दिन से मते भागवत कथा कहला। से माढ़ुआली संघ विभिन्न माढ़ुआली सोसाइटी ओडिया एमान सब मिसिकी से कार्यक्रम करथिले। यही सब कार्यक्रम है जोटी गजनकर युद्ध होता बोली आपण माने सब शुणी पवित्र हरिहर क्षेत्र बिहार गंगा गंडुकीर मिलन स्थली हरिहर क्षेत्र हाजीपुर से 3 दिन भागवत कथा अति सुंदर भाव से सब कार्यक्रम अनुष्ठित है एवं धीरे धीरे हमें ओडिशार राउरकेला से 3 दिन झारसुगुड़ा 3 दिन आउ सब कौटी है मोर मन पड़ुनी एमती विभिन्न स्थान रे कार्यक्रम सारी केमिटी गोटे आश्रम को टिके फेरिबा बहुत दिन हो गलानी जाइथिलु शीतरे माने सूटर मड़ेइथिलु किंतु आसिला बेलू गरम माने आसिलु माने एसी नहले रही पारलु। गत काली मध्य कार्यक्रम गोटे आमर जे सेवक गोपाल ग्राम रे सेठी मध्य अनुष्ठित होता। एमती सबु दिने मोर शरीर को टिके भी समय देवा शांति देवा मुझे चाहेनी जीवन शेष पर्यंत एमती कार्यक्रम चली था। आज जापान एठू रहीकरी जापान रो समस्त भारतीय मानक भीतर किछि भारतीय एकत्र होते जड़े भक्तों घरे सेठी मध्य आज मध्याह्न कहवाई मु केवल जोटी नेट प्रोब्लेम हेनी से गोटे स्थान निर्वाचन करने को पड़ो। हो हा घो घा भितर कार्यक्रम करहबनी तेणु मु तो गोटे विराट पाठुआ लोक नुह सुदु मूर्खटाए आउ से मूर्ख गोटे पांडित्य देखेले जहाँ हुए से इंग्राजी रे कहवा को पड़ो हिंदी रे कहवा को पड़ो। तेणु जदि किसी न कही पारि ओडिया रे कहबी से किसी बुझीपारे अजथार समय नष्ट हो। तेणु मु अध घंटा 45 मिनिट आम प्रतिष्ठित मणिकुंड आश्रम रे मध्याह्न समय से कथा कही से कार्यक्रम शेष है विश्राम नेली एवं ये मार्साघाईर ये कार्यक्रम टी सारी जदिव आम आसुचु जनक घरे रहूचु आर वर्ष नित्यानंद बाबू घरे नित्यानंद स्वाई नित्यानंद बाबू स्वाई घरे थी ये नामयज्ञ होता ये केतवे सुधीर बाबू ना कौन सुधीर स्वाई घरे रहे कार्यक्रम सुबास अच्छा ये सब कार्यक्रम हो कार्यक्रमटा घर
ହୁଏତ ମୋର ରହଣୀ ସ୍ଥଳୀ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁଧୀର, ସୁଭାଷ ବାବୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ, ସଚି ବାବୁ ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାଲିକିରି ଆସେ ଇଏ କରେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଆସୁଛି କି ଏଇ ସ୍ୱାଇଁ ବଂଶକୁ ଆସୁଛି ମାର୍ଶାଘାଇ। ଏଠି ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଏ ସବୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଣିକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଅଛି, ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏମାନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦ୍ଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆସିବି କି ନ ଆସିବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ତ କହୁଛି ଆସିବିନି, ପୁଣି ତ ଆଉଛି, ଆଉ କାହିଁ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ କହିବି ଆଉ ଆସିବିନି, କାଳେ ଆସିବି ପୁଣି କେବେ ମିଛୁଆଟା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ଏଇ ବଂଶର ପିଲାଟିଏ ମୋର ସେବକ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ କରିପାରେ ନା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, କାଳେ କିଏ ଭାବିବ ଇଏ କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆଇଲେ କି କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡର। ଆମେ ତ କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ କାଳିଆ ବଳିଆ ଦଳର ଲୋକ, ସେଇ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଦଳ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟିରୁ ଅମୁକକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଢମୁକକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ନା, ଏ କଥା କେବେ ବି ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସେ ବିଗ୍ରହ ଟିକେ ଅଭିଷେକ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ନାମ ତ ହେଉଛନ୍ତି ହେବେ, ଆଉ ତ ଏଠି ତ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ରହେ, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ସେ ତ ଚାଲିବ। କଳଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍, ଏ ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୁରୁକୃପା ପାଇବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ଏବଂ ଏ ଯୁଗରେ ନାମଯଜ୍ଞ ସହିତ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ସିଏ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଥିଲା, ବାଲଲୀଳା, ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବି ନଥିଲା, ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇ ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟ ଠାରୁ ଏଯାବତ ଆଜିକି 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, କେବଳ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ଅନ୍ନଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଜଳଦାନ ଗୋଟେ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଯିବି ମାର୍ଶାଘାଇ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯଦି ସଫା କରିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବ, ତାହେଲେ ଯିବି। ଯାଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସଂଘର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ शुभेच्छा कौन देवी मोर तो शुभेच्छा सब पिलाମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ
ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକରି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ହେଉଛି, ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କାଳେ ହୁଏ। ମୋର ବି ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ବସିକିରି ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟେନି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମାଟିରେ ପରିଣତ ହେଇ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ତେଣୁ ଇଏ କଥାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କରଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ କର। ମୋର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୁଲାରାମ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତମେ ଗୁରୁ ପୂଜା କର। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗର ମତ ଶଙ୍କରର ପଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ବାୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖେ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ବାୟାରାମଙ୍କୁ ଦେଖେ। ସେଇ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ କିଛି ଜାତି ଫାତି ବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 3-4 ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାର କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ନିଜ କୋଳରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିଛି। କାଲି ସେଇ ପୂଜାଟି ଏଠି ହବ। ସିଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମତ, ଏ ଦୁଇଟି ମତ। ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗର ପଥ, ସେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ, ଗୌରାଙ୍ଗର ପଥ। ଗୌରାଙ୍ଗ ପଥ କ'ଣ? ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ସେ ଯେଉଁ ନାମ ଯିଏ କର। ତେଣୁ ଆମର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆମେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଦର୍ଶିତ ହେଇଛୁ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ବି, ଆଜି ଜାପାନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାପାନରେ କଥା କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ କଲୁ, ତାପରେ କଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗର ପଥ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମାର୍ଗ। ଆଉ ଶଙ୍କରର ମତ କହିଲେ ସିଏ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କଥା, ସିଏ ବିସ୍ତୃତ କଥା, ବ୍ୟାପକ କଥା। ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି। ତେବେ ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଇଏ ସବୁ ଉପନିଷଦ ମାନ ହେଲେ ଗାଈ। ତାକୁ ସେ ଗାଈକି ଦୋହନ କଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ତାକୁ କିଏ ପାଇଲେ, ପିଇଲେ? ଆମେ ସବୁ ପିଉଛୁ ଆଉ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି ଆଉ ଅମୃତକୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅମୃତକୁ ଆଉ କେହି ପାନ ବେଶୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବୋତଲ ଅମୃତକୁ ବେଶୀ ପାନ କଲେଣି। ଆମର ସଚିବଙ୍କ ଘରୁ ସବୁଦିନେ ସର ଲବଣୀ ଭୋଗ ଟିକେ ବଳିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସର ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପଥ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା,
तेणु सज्जन ये सब कथा मु कहीं कहूँ आपण मान भितर जदि गुरु प्रति इष्ट प्रति जदि संघ प्रति कि साधुसंत मान प्रति जदि श्रद्धा व्यतिक्रम हुए ताहले कौन हुए ये मद खाए सी ता मस्तिष्क किसी समय पर गोलमाल हो जाए रास्तार पड़ी थाए सी भावे जे मु बेडरूम रे सोई सेमती जानी शुणी ये प्रकार भूल आपण माने कहीं करंतु ना जीवन रे चारिटा अपराध सबु बेले आपण मान को गाड़ी प्रथम अपराध हला जीवन रो संकल्प मो नाम अपराधी हेबी नाही गुरुंकर मंत्र को मु केबे भी भूलिबी नहीं मु सेवा अपराधी हेबी नाही मोर पिता माता गुरुजन मानक ठारू लघुजन मानक पर्यंत जहाँ पई जो कर्तव्य करिवा कथा मु जीवन रो शेष निश्वास पर्यंत करी मु जीवन रे नाम अपराधी हेबी नाही मु जीवन रे गुरु अपराधी हेबी नाही जो गुरुंकर मार्ग रे मोर जीवन अतिबाहित होउची मु सेई मार्ग रे शेष अपराध भी होउची कर्म अपराध मु कर्म अपराधी भी नहीं ये चारिटा संकल्प आम दीक्षा मंत्र अच्छी जहा करूचंती करंतु एभली भूल जेभली जीवन रे न करंती जो भूल रे गुरु कलंकित हेबे आपण मानकर पिता माता कुल वंश कलंकित हब से भली भूल जीवन रे केबे भी करिबे नहीं कारण सबु अपराध को मोचन करी हुए खंडन करी हुए किंतु गुरु अपराध को खंडन करिवार शक्ति कहार नहीं आपण मान देखंतु गोटे छोट कथा आपण मान को कहूची जे महाप्रभु चैतन्य से निजे कहितन कि जगाई माधाई बोली दुईटी मद्यप एवं गुंडा राग सृष्टि करुवा दुईटी भाई सी महाप्रभु चैतन्यंकर कीर्तनर निनाद तांकु एमिति गंधेला बा तांकु विकर्षण हला से टेका पकेले से टेका गुड़ाक जाइकरी नित्यानंद महाप्रभु कपाल में बाजिला रक्त धार धार है नित्यानंद महाप्रभुंकर बतिष्करु रक्त बही जाउची नित्यानंद महाप्रभु भाविले काले यही टेकाटा महाप्रभु को बोले चैतन्य को काले पिला माने पकई देबे मु बरम क्षत विक्षत हेबी मु जहां को महाप्रभु बोली जीवन में भावी से क्षत विक्षत न हुअंतु यही कथा भावी जतबेले तांको पाखु आसीचंती चैतन्य महाप्रभु देखिचंती नित्यानंद महाप्रभुंकर मस्तकरु रक्त बही जाउची से पचारे आपनार की हलो ये सब कहीदेले महाप्रभु यही रकम कहले आ सेतबेले तो जड़े दी जन किए मद्य पीउथले यार साई साई रे मद्य पीउ से जा हो जितेबाला चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु कहले एमती अधट पिला टेका पकईचंती सेतबेले महाप्रभु चैतन्य केबे भी क्रोधान्वित हुअंती नहीं से मुहूर्त एते क्रोधान्वित हो गले से हस्त उत्तोलन करी कहले सुदर्शन माने तांकर मने पड़गला अरे मु तो महाप्रभु चैतन्य हो
ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳ ରୂପଟା ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ଆୟୁଧ ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସିଏ ମାନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ଚକ୍ର ଭଳି ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଛି। ସେ ତ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଟା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଡାକିଲେଣି। ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରକ୍ତକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ଆସିଲେଣି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଉଦାର ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରର ବଳରାମ, ତ୍ରେତୟାର ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସତ୍ୟର ଯିଏ ଶେଷଦେବ ଅନନ୍ତ, ଆଜିର ଯିଏ ବଳଦେବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେବେ କି ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ସିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ আপনার কি হলো? কিন্তু সেই উদার অনন্ত সে মহাপ্রভুকে কহিলে, মহাপ্রভু মোর নিবেদন, আমার নিবেদন একটা আপনাকে রাখা গোটে মুন্ডে টেকা পকাই দিয়েছেন, রক্ত ଟିକେ বইছি, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭାଇ, ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିକିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଥରହର ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶାସକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଚୈତନ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ, ତମର ଯଦି ମାରିବାର କଥା ଥିଲା ମତେ ମାରିଥାନ୍ତ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ। ତାମାନେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନବଦ୍ୱୀପବାସୀ, ବିଦେଶୀ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଛନ୍ତି ତାରାପୀଠ ପାଖରୁ, ଏଠୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে বাহ্য কথা, কিন্তু তত্ত্ব কথা হলা বিদেশী মানে যে বহুত দূরରୁ আসিଛନ୍ତି, সে কে? গুরু। বৈষ্ণব্য কীর্তନରେ কি লেখা ଅଛି? জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি ভুব ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ
भगवान गुरु को पठे तुम्हें ये पाखंडी मनीषर अज्ञानता को दूर करी तांको भल मनीष कर भल मार्ग दियो किंतु तमे मते न मारिक विदेश की कहीं माइल गुरु को कहीं माइल तेणु आमी तुम्हें रक्षा करते पारबो ना नित्यानंद बोलबे जे जगाई माधाए की महाप्रभु रक्षा करूँ रक्षा कर पारबो ना केड़े सुंदर कीर्तन रे आज भी आमे मासा गाई रे बोलुते कोठी भी बोलू सबुआरे बोला हो कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी जदि तमे जीवन रे इष्ट पाखे अपराध कर गुरु तांको कृपा करी रक्षा करी पारिबे से क्षमता अच्छी से आसी किंतु गुरु पाखे जदि अपराध कल कृष्णकर शक्ति नहीं कहले भूल हम कृष्ण ताकू क्षमा दियंती नहीं गुरु रुष्ट पुष्प रुष्ट हईले गुरु राखी बारे पारे गुरु रुष्ट हेले कृष्ण राखी बारे नारे तेणु तुम्हें मते मान तमें मते न मारी नित्यानंद कहीं माइल तेणु नित्यानंद महाप्रभु को निवेदन कले जगाई माधाई को पुणी से स्नेह द्वारा आशीष देले परवर्ती समय से दुईटी भाई से चैतन्यकर नाम कीर्तन निबजित से कौपुनी पिंधि बाबाजी आज भी तांकर नवद्वीप धामर टिके दूर रे माधाई ताल ना कौनटा ना सेठी से समाधि नहीं एवं से जगार बायांकर जे गुरु बाबाजी रामदास से अखंड नाम कीर्तन से उद्धार हो गए तेणु ये जदि जदि सत्य यही बाटे आसला बेले मोबाइल फोन रे आम सब कथबार्ता हो कौन कथबार्ता गुली खंडी गप हो ना कौन गोटे पिलार एभली रोग बयस कम ताकू 12-13 वर्ष से रोग ताकू धरला लक्ष लक्ष टंका तार परिवार लोक खर्च कले तथापि से भल होना शेष कहते आमे आउ तो कथा बुझीपार सी पिलाटी किंतु बुले धरती से ठाकुर निगमानंद आश्रित हेले भी बड़िया को धरती जाबुड़ी कौन करवा सब बाबा मत क्षमा कर आज से हॉस्पिटल भर्ती होती से हॉस्पिटल वाला कहले आम आरबूनी तुमको आम कटक मेडिकल को पठे दौ से कटक मेडिकल आउे जड़े कई आत्मीय स्वजन ना विरक्त हो गले नीति मलू को पचारे कि तो तार तो से जानी संजय भाई पाक से फोन कले जे टिके क्या मत विकल कहला जे मत टे किए जाने
बोल निश्चित मु कहली तुम आउ डेरी कर ना फोन लगाओ अमुक अमुक पाक लगाओ से आईसीयू रे रहिबे ताकू से देखिए कटक संघ समस्त दायित्व तार नब ये कथा शुणिया परे सी भल हम न हम अलगा कथा से जो ता आखिर प्रेमाश्रु निर्गत मोर कहीं नथिले भी बाबा अच्छी कि मोर गुरु भाई भौणी मैंने अच्छा एतिकी जदि से भावी दिए से आशीर्वाद समस्त पड़े तेणु जीवन में बहुत टंका तुम पाखे अच्छी गाड़ी अच्छी कोठा अच्छी तुम ना शुणिले लोक भी बहुत डरुंच मैं तुम कथा कहनी एमती लोक अच्छा मुझे एमती मोर एत करोड़ जमी अच्छी एत बाती संपत्ति अच्छी सब अच्छी तमें जीवन में क्या कौन कर शीत चादर खंडे देच कौन सी रोगी की केबे औषध टिके देच बाघर बेले गोटे बेदी बांधिकी 500 निशाड़ी की खाया देच कुकुड़ा छेड़ी मोड़िकी ये देखे हो तो तुम धनी ये नित्य इष्ट धर्म पाले धनाद बोलिए शैले जो पिला माने ये अंचल को सफाई करने साहाय्य कर ये गोटे कार्य मु कहीदे मो जन्मदिन में मो पाई कई ठाकुर को डाकी पारे मत तो ठाकुर पठे तुम डाके तुम कहीं मो डाक 17टी गछ लगेब एक गोटे दीप जाल 2 निजर पितामाता गुरुजन मान को मने पकईब प्रणाम जनइब ये 3 सत्यनारायण पाला कर आउ किछ करिया दरकार मो पाई कई डाकिब डाकिब तमे केमिति सुस्थ रहिब तमे माने आगे भल मनीष हेले सेही हब तुम परिवार शांति रे रहिले तमे माने सुस्थ जीवन यापन कले सेही हब गुरु पूजा गुरुंक पादरे पुष्पांजलि आपण माने जानी सत्य साईंकर गोटे बड़ कथा हूँ नगर संकीर्तन ब्रह्म मुहूर्त ए वर्ष कमी जाए आउ गोटे बड़ सेवा हूँ जो सफेई सफेई कार्य तृतीय कार्य हूँ नारायण सेवा कहले ये जो अंध मुख बधिर छोटा केम्पा कुदा ये पिला मानकु भल कर खाइबा को दियो एटा भी जन्मदिन रे पालन करिया पई ए वर्ष बढ़िया समस्त को कही अच्छा तेणु तांको लोक भगवान बोली कहले तम गुरु कहीं भगवान बोली कहबे किसी करूना खाली गंजेई टाणी बसले कौन गुरु हो गल तेणु सज्जन सेवा कर मानव को सेवा कर मरीब मोरा मोरा जमग आरे पाला हूँ ना कौन तेणु श्री गुरु चरण तल फुटी कमल फूल से पथरे जाओ मन हजीबल तेणु तमें गुरु अपराधी जाक नाम अपराधी जाक जदि एकत्र एक माने एकाधी गोटे दल गठन करी तबे जदि भगवान को डाकिब आमे बहुत बड़ भक्त तुमको भक्तर सर्टिफिकेट कौन मिल शून्य शून्य तेणु समस्त गुरु प्रेमी मान ये जो गुरुंकर आश्रित आश्रिता हूँ सबू
गुरुंकर आश्रित आश्रिता मानकु एक कथाटा मने रखिबाकु हबो जीवन रे नाम अपराधी सेवा अपराधी कर्म अपराधी आउटा कौन अपराधी कहली ये चारोटी अपराधरु विमुक्त पाई तमे सत्संग कर नाम कीर्तन कर जीवन में कहा कौन कर बसी भाविल किसी करना तुमको किए मन रख कहल गछटे जदि लगे से गछटी जेतिकी दिन छाई दौथिब फल दौथिब फूल दौथिब सुबास दौथिब महू माछिकी महू दौथिब से पर्यंत तुम जोठी जन्म हेले तुमको ईश्वर कृपा तुमको मिल जीवन में किसी करना क्या तुम किए कृपा कर तेणु सज्जन यही जो पिलाटी कथा मु कहली यही तो हूँ कथा तब आप देखिले आप भावे ये शीघ्र मृत्युवरण करता किंतु ये पर्यंत भी तार विश्वास रही मो गुरु होती ठाकुर निगमानंद हेले भी बाबा भलिया मु केबे भी आत्महत्या करी ना मु निश्चय भल हेबी से कीर्तन रे कहा जाई गुरु पाद पद्मे जा गुरुंकर पाद पद्म रे जदि निष्ठा भक्ति रहे गुरु तो जगत को उद्धार करने को आसी गला कथा किंतु तमे भी जगत पाई अनेक किछि करि पारि आउ तम घरे तमे बसी माछ मांस बद खाई बसिल एक बजार को जाई रसगोला खाईदेल मु एमती रसगोला खाए मु एमती सिगारेट टाणे मु एमती अन्य को चाह पियाए कि चाह पिए ये तुमको मन रखिब कि भगवान को जदि भगवान को डायरी रे यदि तुम ना उठिब ताहले तमे एबे थारु महत्व सेवा महत्व कार्य लाग तुम्हें गुरुंकर मु तो कहे गुरुंकर फटो किसी पूजा करने दरकार नहीं गुरुंकर आदेश को पालन करुच कि जदि सामान्य अहंकार अभिमान तुम भीतर रोटे छोटिया अग्नि कणिका सी गोटे घर गोटे गाँ को पोड़ीदब तेणु अपराध विमुक्त हुआ मुझे मणिगुड़ा आज कई अन्य आम पिला अच्छा मुझे कहीदे यहाँ घर कथा बाहर कहबनी मुझे आमर बापी भाई की कहीकि आसिली से कहले यज्ञ करवा नाम करवा गोटे दिन प्रस्तुत करेंगे अमुक करेंगे कहले कहीं गुड़ा सेमती हो यज्ञ करवा नाम करवा कहीं से कौन दरकार से अमुक कहले समुक कहले से करना किंतु जदि कहूचु तो कथा मु रखी छोटिया निमंत्रण कार्ड छपेब बाबा अमुक दिन आसबे नाम कीर्तन हम इच्छा हेले भिक्षा दब नदेले ना जी जहा दब ताको आनंद रखिब तोर जहाँ अभाव पड़ो मत कहबू मु आश्रम पठेबी वो लक्ष लक्ष पुओ झी माने भारत वर्ष राज्य अच्छा
ତୋରି 5,000 ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଦେବି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଗିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ତୋ ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ରାଧି ମାଙ୍କର ସମୁଦି ଆଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ରେ। ଆମର ବଟୁଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଦୟ ବାବୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ସେ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ନୁହେଁ ଧିକା ଏ ଜଗତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏ ଜଗତ ଆହୁରି ଭଲ ପଦରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଥିଲେ। ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କାହିଁ ଅନାଥ ହେବି। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ ମାନସ ଗୁରୁ ମୋ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅବିକଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣି ପ୍ରଣାମ ଜଣେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା। ସିଏ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି ନା ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଠି କହିଥିଲି ବାବା ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାରାଜ ହେବି। ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ମହାରାଜ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ମହାରାଜ ଭଳି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାମ କରିବି ଆଉ କରୁଛି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆସ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇଯାଅ। ଯଦି ମୋ ଦୋକାନର ସଉଦା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁରୁ ବାହାରିଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେଲେ ବି ମେହନତର କାମ ମୁଁ କରେ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେହନତର କାମ କର। ନହେଲେ ନାହିଁ ବସ ନହେଲେ ଖସ। ଏଠି ମାର୍ଶାଘାଇ ସଂଘକୁ କହୁନି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ରେ ଲାଇଫ୍। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି। 53 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛ, ମୁଁ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି କହିନି ବାବୁ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅ, କାହାକୁ ଡାକିନି। ଏ ମାର୍ଶାଘାଇ ସଂଘର ଜଣେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷକୁ ପଠେଇଥିଲି। ସେ ମଣିଷଟି ଏ ମାର୍ଶାଘାଇ ସଂଘକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ହାତଗଢ଼ା ସଂଘ, ହାତଗଢ଼ା ମଣିଷ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ 53 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋତେ ବୟସ କେତେ ହେଲା ମୁଁ କହିବିନି। ମୋର 17 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ 71, 72, 73 ମୁଁ ହେବିନି। ତେଣୁ 17 ବର୍ଷର ଏଇ ମଣିଷଟି ଆଜି ବି କହୁଛି ଏଣିକି କାହାରି କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ହେବନି ନା କାହାରିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁନି। ବରଂ ନିବେଦନ କରିବୁ ବାବୁ ଆଇଥିଲ ଯା, ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଅ। ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ପଳା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତେବେ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଉଠୁ କହିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୋ ନାଁ ବଳିଆ, ଏ ନାଁ ମୋତେ ଦେଇଛି କାଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଳରାମ ନୁହେଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଜାପାନର ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ବଳରାମ, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବଳରାମ। ତେଣୁ ଏ ସେବକର କଥା ମନେ ରଖି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଅନି, ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଶନି। ଯେତିକି ଦିନ ଜୀବନରେ ରହିବ ସେଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସତସଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କର ଏବଂ ଗୁରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହ।
तेणु काली की सब अन्यान्य भक्त मान बेसी आसवे कथा किंतु अलग कथा हम आज घर कथा घरे आलोचना टे कली तेणु आपण मान पुणी थे शुभेच्छा दौची गोटे कीर्तन कर मुझे जाइए विश्राम लेगी जय जय श्री राम। कोऑर्डिनेटर में राज्य में से कुछ समस्त प्रशासन
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री गुरु परम गुरु परात्पर गुरु परमेष्टि गुरु भू नमः। शिशु अनंताय नमः। जय गुरु। आजिर पवित्र मध्याह्न समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे माने विभिन्न गस्तरे थिलु मासे 11 दिन हला आमे ओडिशा बाहरे बहुत दिन रहिलु। किछि दिन हम ओडिशा भीतर अच्छु। आज मध्य मार्सा घाई आमर जी मंटू भाई आश्रमर मंटू भाई तांको घरे वार्षिक उत्सव रहीचु। एठू आमे आश्रम को फेरबू। किछि दिन पे पुणी आमे आश्रम रे रहबू। 9 तारीख दिन 8 अप्रैल 8 तारीख दिन आश्रम रे जन्मदिन पालन हब। जन्मदिन को केमिति पालन करा जीवो ताहा मध्य मु प्राय कहि सारी। पुन थरे कहूची ये संसार रे अनेक जन्म हुअन्ति। जो माने जन्म हुअन्ति सेमानक पई मृत्यु आसे। तेणु जन्मदिन पालन जे गोटे आनंदर दिन से कथा को बलिया ठीक भाव रे बुझी पारे ना। गोटे वर्ष कि गोटे दिन गोटे मुहूर्त जदि आमे अतिबाहित करूचु से मुहूर्तटा माने मृत्यु आड़ को चली जाउछि। आपण माने जानिचंती भेटिबा को मृत्यु सिंधु कराल लहड़ी। जीवनटा कुआड़े जाउछि यदि पतरा जाए। यदि नदीर स्रोत झरणार स्रोत नाल नर्दमार स्रोत तार शेष कौटी। देख ये जेते नद नदी प्रवाहे मिलती जलदी। जलदी कल समुद्र सागर जले से मिशंती स्वभाव गुण पासन। सबू गुड़िकर शेष हुए समुद्र भितर। सेमती प्रत्येक जीवनर शेष हुए मृत्यु रूपक समुद्र पाखे। से ये जो जगत को आम देखुचु आज ये सुंदर विश्व हो देश हो ये दिने उत्पन्न होइछि। यह चली आहरी अनेक दिन चलिबो। तार शेष जदि कौटी पतरा जाए से होची प्रलय। तेणु जन्मदिन रे आनंद उत्सव मनैबा को बढ़िया आदौ पसंद करे नहीं। केवल मते भल लगे आमे जो बाप मां माध्यम रे ये सृष्टि को आसिलु से पितामाता को स्मरण करवा। जदि बंचीचंती तांको प्रणाम जणैबा। जदि दूर रे अछंती तांको प्रणाम जणैबा सेतिकी यथेष्ट। ता सहित आमे जतबळे आम घरे जन्म हेलु कि जो गाँव रे जन्म हेलु कि सहर रे जन्म हेलु आम जन्म को स्वागत करथिले जो माने से माने किए आत्मीय स्वजन। तेणु आत्मीय स्वजन मानक सहित
ବସିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଛୋଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମଦିନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଦ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ହଁ, ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବଳିଆର ଜନ୍ମଦିନରେ ବଳିଆ କହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର ବାପା ବୋଉ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରେ ଜନ୍ମଦିନରେ, ବଳିଆର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ପିତାମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ। ଦୁଇଟି ହେଲା, 2 ନମ୍ବରରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମାର କୋଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆଜି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ 17ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। କାରଣ ଇଏ ସେବକ ବଳିଆ 17 ବର୍ଷରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ତେଣୁ 17 ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 17ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୟସ ହେଇଛି, କାହାକୁ 80 ହେବଣି, କାହାକୁ 90 ବି ହେବଣି, କାହାକୁ 40 ହେବଣି, ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା, ଆମର କର୍ମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା 15ରୁ 17 ବର୍ଷ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତେଣୁ 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 17 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଚଞ୍ଚଳତା ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ବୟସକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 17ଟି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଭଲ। ଯଦି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନାହିଁ, 17ଟି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, 17ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି କି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିକଟରେ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥାଏ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ବାଣ୍ଟିବା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ କଥା। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି କହିଛି, ଅନେକ ଦୀପ ଜଳେଇବେନି, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳିବ। କାରଣ ଦୀପଟି ଯେତେ ଜଳିଲେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେତେ ସେ ପୋଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ମହମବତୀ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁ, ଆମେ ଜାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏତେ ବୟସ ହେଲା ସେତିକି ଦୀପ ଜାଳିବୁ କି ସେତିକି ମହମବତୀ ଜାଳିବୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କିଭଳି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଯଜ୍ଞ, ଆମ ଆଶ୍ରମର ମେଳା ବିନା ଆହୁତିରେ ହେବ।
केवल स्तव स्तोत्र हम घृत यज्ञ ए वर्ष आम करूनी बोली बलिया स्थिर कर ये हूँ गोटे कथा तेरे तापर आउ गोटे कथा हूँ आमर ओडिशार सत्यनारायण संस्कृति यहाँ केवल ओडिशार संस्कृति नुहे यहाँ भारतर संस्कृति ओडिशा रे यार मर्यादा गोटे स्वतंत्र थिला आज भी अच्छी आसंता काली की मध्य रहिबो बाड़ी रे कदली कांदी हेले ओडियार घरणी माने से माने सत्यनारायण पूजा कथा मन पका तेणु जदि पारिबे निज परिवार मंगल पाई सत्यनारायण आस्थान पूजाटी करिवे कारण घरर मंगल पाई करिवे सेठी पांचटी देवता को पूजा करा जाए गणेश विद्यार मालिक प्रकृति से सबूर मालिक आम स्थिर करूँ से विद्या दियंती नारायण से कृषकर मालिक कृषिर मालिक नारायण नार कहले जल रुद्र से होउचंदी सूर्य से होउचंदी मंगलमय शिव घर मंगल कर अंबिका अंबिका होउचंदी माँ आम घरर जन्मदात्री माँ थारू आमे जो लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा इत्यादि की पूजा कर सबू माँ माँ ही माँ धरित्री माँ प्रकृति माँ ये भाव आउ गोटे होउचंदी सूर्य तेणु यही पूजा घरे सत्यनारायण का नाम करी कौन संघ चाहे आम गोटे सत्यनारायण पालाकार को आनी आम गोटे पाला करवा 2 घंटा कि 3 घंटा पाला टे कर जो चामरटी दियंती मुंडरे से परिवार मंगल पाई से देवे संघर मंगल पाई देवे एतिकी कथा करिवे तापरे अनेक लोक जन्मदिन में मुझे शुणी बाबा को देह सुस्थ पाई बलियार देह सुस्थ पाई आम रुद्राभिषेक कलु आम सी ये कलु तुम मैंने कहीं कर आमको तो प्रभु पठे तम मानकर मंगल पाई प्रार्थना करने तमें पुणी मो कहीं एगुड़ा खर्च कर ये सब कथा किछ करिबो नहीं निज जीवन निज परिवार एवं आत्मीय स्वजन बा देशर मंगल पाई विश्वर शांति पाई प्रार्थना कर मोर काम मु करी आपण मैंने मो पे जवाब व्यस्त हे यही हूँ ए वर्षर जन्मदिन कथा तापरे मन रखु आउ केतोटी कथा बलिया बलिया को अनेक भावती बाबा गोटे निर्दिष्ट राजनैतिक दलर व्यक्ति यह संपूर्ण भूल बलिया व्यक्ति को भल पाए ये महत व्यक्ति से सम्मान दिए अर्थात से माने कर्मी जे कर्मी जे कुहाड़िया लोक सी तो खाली कहती कि करती नहीं तेणु मु कर्मवादी वास्तववादी लोक मु कौन राजनीति दलर लोक नुहे ये स्वाधीन भारतर जिते नेता जनता आम देखीचु सबु दलर भितर किसी किसी व्यक्ति को मु भल पाए से भल पाइबाटा मोर रही तेणु आपण माने काहाको भोट देबे किंतु से आपण मानकर इच्छा कहार लोभरे बा मायारे पड़तु नहीं निजे निजे आपण मान मस्तिष्क जो बुद्धि विवेक ज्ञान द्वारा आप विचार करेंगे मु क्या निर्वाचन करी एवं
ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତକୁ ଆସିବେ ସିଏ କେମିତି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ମୋର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗର କେତୋଟି କଥାକୁ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାବା ବୋଧେ ନିଜକୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ବାୟା ମୋତେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଡାକୁଥିଲେ। ଜଣକୁ ରାମ ଡାକିଲେ କ'ଣ ସେ ରାମ ହେଇଯାଏ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାବା ପାଲାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ନିଜକୁ ବଳରାମଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ କହୁଥିବ ସେ ତାର ଭାବରେ କହୁଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଜାପାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲି ଜାପାନର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ କାଲି ବି କହୁଥିଲି ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ବଳରାମ, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବଳରାମ। ତେଣୁ ଆମେ ବଳରାମଙ୍କର ସେବକ। ତାପରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ବଳରାମ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳରାମ। ଶରୀରର ବଳ, ମନର ବଳ, ଧନର ବଳ, ଅର୍ଥର ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଳ, ପ୍ରକୃତିର ବଳ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ, ଇଏ ତ ସବୁଯାକ ତ ବଳରାମ। ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳରାମ। ସେଇ ଲାଗି ତ କୁହାଯାଇଛି ବଳରାମ ହେବେ ରାଜା। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳରାମ। ବଳିଆ ନିଜକୁ କାହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଳିଆ ଡାକୁଛି ବୋଲି ତା ମୂଳରେ ଲଗେଇଛି ଝାଡ଼ୁଦାର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବଳିଆ। ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ବିସ୍ତୃତ କଥା, ମାସ ମାସ କହିଲେ ବି ସେ କଥା ସରିବନି। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ, ରାମଙ୍କ କଥା ସେଇଆ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ରାଜା ସ୍ଥିର କଲେ ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ 5 ଦିନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଲେ ଯେ ତମମାନେ 5ଟି ଦିନ ଭିତରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର କିଛି କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ମତ। ଆଉ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସରିଯିବ ତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ 5 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଗୋଟେ 5 ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ 9 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଭାଗବତ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଯଦି କେହି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ ଦିନ କହିବି, ହେଇପାରିବ। ଆମେ ବି ବଳଦେବଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ 9 ଦିନ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ସଇଲାନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ମହାନ କଥାକୁ 5ଟି ଦିନରେ କହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ବା 5ଟି ଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ସମାଲୋଚନା କେବେ କରେ ନା। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ବୋଲେ ବାବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଟିଏ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନାମ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଞ୍ଚରାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ସେଇଭଳି ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନ ଶୁଣୁ। ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ବି
ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବୁ ନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ପରାମର୍ଶଟିଏ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ଟିକିଏ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମୁଁ କୌଣସି ଯଦି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବାଳକ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରିବା? ସେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୁଏତ କୋଉଠି କହିଥିବି, ଆଜି ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ଛୋଟ ପ୍ରବଚକ ବା ଶିଶୁ ପ୍ରବଚକ, ସେଇ ପ୍ରବଚକଟି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଯୁବକ ବୋଲି କହିବ, ସେଇଆକୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପବିତ୍ର କଥାକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଇମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କ କଥା କୁହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ବି ସି କହନ୍ତି କି କଣ କୁହନ୍ତି? ବାବା ମାମା, ये दुईटी शब्द से इंग्राजी देशर लोक हूँ कि हिंदी देशर लोक हूँ, तेणु आकु सृष्टि करितंती मामा, यही तो आरंभ है। तेणु तामाने से सूचई दियंती तमे मातृगर्भरे थिल, प्रथम जेतबेले जन्म हेलो काहांक कोଳରେ बढ़िल? बापा मां कोଳରେ बढ़िल। तेणु तांको भाषाटा मध्य से होउछि मंत्र। माँ कहले माया, माँ कहले माटी, माँ कहले गंगा, माँ कहले गोमाता, माँ कहले गंगा, माँ कहले गायत्री, माँ कहले गीता, सब तो माँ। आ जन्मदात्री माँ, माउसी माँ, पीसी माँ, सब तो माँ। से भली बा कहले निश्वास बा पवन, बा कहले वायु, वरुण, बह्नी, व्याम, वसुधा, वरुण। तेणु ये सुंदर कथा। तेणु जदि गोटे छोटिया शिशु ठारू सी जो बाबा मामा रु तार कथा आरंभ करे, सी आम गोटे दीक्षा। मोर नामाचार्य बाबा बाया तांको पाखरे बसिथिबा बेले मो ठाकुर निगमानंदंकर भक्त हेले, शिष्य हेले भी सी मोर मानस गुरु। से कथा प्रसंग दिन खाली सब बेले कहले गोटे शब्द को से व्यवहार कले, मुझे दीक्षा बोली आज भी धर नहीं, मो दीक्षा है। मोर मानस गुरु पार्टी बारंबार जहाँ बाहरला सबुदिन बाहर से दिन कहीं बाहरला, तो यहाँ मो 50 थर खंडे कहले, गोटे मंत्र कहले आ गोटे साधु संग कर बोली कहले। तेणु आमे जदि ये कथा को मने पकेबा, कोटी को छोट पिलाटीए प्रभु को कथा कहूची शुणतु, कि मो कहया कथा जदि से डाकुच पुणी आमो कहीं डाकुच, ये जो लोक मानकर गोटे मनोभाव, कौ लोकटी आइले बेसी लोक हेबे, बेसी लोक हवापाई से अमुक प्रवचक को डाक, ये भाव न रखी बरं जन को सिलेक्शन कर, से कहिबे, आपण माने शुणिबे, मने रखिबे एवं काम परिणत करेंगे। गोटे गोटे जगार
ମାନେ ସେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ସେଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଯିବେ, ନା ନା ଆମେ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିବା, କିଏ କହିବେ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବା, କିଏ କେହି ନପାରେ ମୋ ନାଁ ଉଠୁଛି ବାବା ବଳିଆ ମା। ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ପ୍ରବଚକ ନୁହେଁ, ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାରିକି ନିନ୍ଦା କରେନି କି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା, ମୋର ବାପ ମା ଯଦିଓ ମୁଁ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ବାପାର ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ ପାଇଛି, ମନ୍ତ୍ର ପାଇନି, ସ୍ନେହ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗୀତରୁ ମୁଁ ପାଇଛି ବହୁତ ଅମୃତ। ଅଭିରାମଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ ପାଇଛି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ମୋର ନମସ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଧାରାଣୀକି ସ୍ମରଣ କରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାକୁ କେବେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ 4 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକିରି କୁଆଡ଼କୁ ପଳଉଛି ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଧର୍ମ ସନାତନ, ମୋର ଦେଶ ଭାରତ। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଝାଡ଼ୁଦାର ବଢ଼ିଆ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବଢ଼ିଆ। ଇଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କିଏ କେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଯଦି କିଛି ମନରେ ସଂଘାତ ଆସେ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଏତିକି କହି ଆଜିର କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ହେବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଟିକେ କରିବୁ। ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।